पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम विभाग के तत्वावधान में इस्लामपुर उर्दू अकादमी में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इस प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन इस्लामपुर नगर पालिका के चेयरमैन कन्हैया लाल अग्रवाल ने किए। साथ ही इस्लामपुर नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी और डिप्टी मजिस्ट्रेट कोमल कांति तालापत्रों, पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम विभाग के अधिकारी पलाश बर्मन, नोडल अधिकारी MI नाजिम के साथ SDO कार्यालय और अल्पसंख्यक विभाग के अधिकारीगण मौजूद थे। पता चला है कि इस प्रशिक्षण शिविर में पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम के टर्म लोन, माइक्रो फाइनेंस प्रोजेक्ट, अल्पसंख्यक महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम सहित विभिन्न परियोजनाओं पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण शिविर में चोपड़ा, इस्लामपुर, ग्वालपोखर और चाकुलिया ब्लॉक के लगभग 120 लाभार्थी प्रशिक्षण ले रहे हैं। इस ट्रेनिंग कैंप का उद्घाटन करने के बाद इस्लामपुर म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन कन्हैया लाल अग्रवाल ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए कई प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। उनमें से पश्चिम बंगाल सरकार के माइनॉरिटी अफेयर्स और मदरसा एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड सर्कल कॉरपोरेशन द्वारा आज आयोजित ट्रेनिंग कैंप में कई प्रोजेक्ट पर ट्रेनिंग दी जाएगी। এখানে উর্দু একাডেমিতে পশ্চিমবঙ্গ মাইনরিটি ডেভেলপমেন্ট ফিনান্স কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে ব্যবসায়িক দক্ষতা বৃদ্ধি এই উপরে একটা কর্মসূচি ছিল। ট্রেনিং হচ্ছে, দুটো ঘরেই ট্রেনিং হবে। এখানে আমাদের এক্সিকিউটিভ অফিসার আছেন DMDC কমলকান্তি তালাপত্র সাহেব, আমাদের AO সাহেব আছেন, অ্যাকাউন্টস অফিসার যিনি কলকাতা থেকে আসছেন উনি পলাশ বর্মন সাহেব আছেন, আমাদের নোডাল অফিসার আছেন নাজিম সাহেব, এবং সর্বোপরি যারা আজকে ট্রেনিং নেবেন এবং যারা ট্রেনিং দিবেন সবাই এখানে উপস্থিত ছিলেন। ওনাদেরকে আমাদের AO সাহেব ও অ্যাকাউন্টস অফিসারও বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করলেন যে আপনাদের কিভাবে এই লোনটা নিয়ে, এই টার্ম লোনটা নিয়ে কিভাবে আপনারা আরও উন্নতি করবেন। সেই হিসাবে ট্রেনিংটা কিন্তু একটু মনোযোগ দিয়ে নিতে হবে। ট্রেনিংয়ে যদি কোথাও বুঝতে না পারেন তাহলে কিন্তু প্রশ্নটা করতে হবে, কারণ একজনের প্রশ্নে অনেকের উত্তরটা অনেকেতে সেই উত্তরটা পেয়ে যান। তো সেই হিসাবে ইন্টারাকশানটা হবে। আমি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে আমরা সত্যি অনেকটা আমরা ঋণী বলতে পারেন, আমরা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যে এত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম উনি ইসলামপুরের বুকে, আমার মনে হয় এটা একটা এবার প্রথম, কারণ এর আগে হলেও নিশ্চয়ই আমি জানতে পারতাম। তো একটা খুব সুন্দর একটা প্রোগ্রাম হয়েছে যেখানে সচেতন করা হচ্ছে, যারা লোন নেবেন, টার্ম লোন নেবেন তাদেরকে বিস্তারিতভাবে জানানো হবে যে আপনারা কিভাবে এই টাকাটাকে সদ্ব্যবহার করবেন। সেই হিসাবে 3 দিনব্যাপী ট্রেনিং আছে। যারা কলকাতা থেকেও আসছেন, যারা ট্রেনিং দিবেন, আশা করছি এই ট্রেনিং কোর্সটা এটা সফল হবে, সবাই ভালোভাবেই বুঝে এই টার্ম লোনটাকে সদ্ব্যবহার করতে পারবেন।